Thank you for subscribing to my channel. To all of you buds, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Okay, first hit sa Pro Open Class. 8 laps daw, 8 laps. Uy, saman to na namigit. Okay. So, si Dudong siglingi. Dudong pag-start, nagsige paglingi. Siya naguna si Kipi, then si Rai Rai. Samantang ika tanaw na to ha. Kipi, Rai Rai, si Bibilyo, then si Doy Doy, then si Makong. Okay, dapat mo inside ra juday ka, kay kung outside ka maunhan juday ka sa nag-inside. Okay, Rai Rai na naguna. Kipi, Bibilyo, Makong, Doy Doy. Rai Rai. So on the lead, Rai Rai by 88, followed by Kipi, then Bibilyo, then Makong, then Dodoy, then isa mo na 525. Nakaila kong kisa rider ha, kay dili iyahang bike ang isakyan. Agay ka, kinsa to? Ay, si Bibilyo. Si Bibilyo, sayang. Third benta to siya. Third unta si Bibilyo na tumba. Ay, Rai Rai. Kipi, Makong, Doy Doy. Kinsa man yun? Walang takailan ni kinsa niyo. Then JC, then Dudong. Sayang si Philip na tumba. Dulong man yun Dulong man to 21. Dili mo po si Rai, dili mo si Butchukoy, wala man si Butchukoy. Okay, Rai Rai gihapon, pwede gihapong layo Rai Rai, Kimboy. Ito ha, mag-counting ta. Rai Rai. Kimboy, Makong, doon na kay si Makong. Doy Doy. Wala ta kailakin sa itong nag 525 og motor. 525 kay Tristan itong motor, pero definitely dili to si Tristan ang nagsakay. Wala ta kabalokin sa tanong. Grabe si Rai Rai. Oh, layo na kay si Rai Rai. Okay, Makong, hinahabol yung second place.
si Rai Rai. Chill-chill lang ang ride si Rai Rai ron ba? Awan kay Piminti Andalan. So, humahabol na si Bibilyo ha. Nakuha na, ano na, daganag na absent si Philip. So, ginahabol na ni Philip ang 5th place ron. Ginahabol na ni Philip ang 5th place. Kinsa man yung naka-CRFO nga, number 21 ang jersey sa likod. Pero dili man ni si Butchokoy. Ginagukod na ni Philip. Grabe na. Nas Rai Rai oh. Rai Rai. Rai Rai. Second, KB. Third, Makong. Fourth, Doydoy. Fifth of 6. Ika-6 na si Bibilyo. Ginagukod na ni Bibilyo si ano. Kaning, okay, marapapsa na diba? Let's see. Okay, apsa na. Si Makong po, ginagukod niya ang second. Makong, third si Makong, ginagukod ang second. Tara oh. Si Rai Rai, wala. Kuha na, breakaway na kay si Rai Rai. Okay, si Makong, ginagukod ang second. Nanaw na to. Dikit na sila. Wala pa yung white flag. Tanawan na to. Rai Rai. Dikit kayo sila duha. Dan si Doydoy, ginagukod na po ni Bibilyo. Napsan na ni Makong. Second na si Makong. Fourth si Doydoy. Fifth si Philip. Ginagukod na po ni Philip si Doydoy. So first hit ni sa Pro Open ha. Naata diri sa Talakag, Bukidnon. Ginagugod ni Philip si Doydoy for the 5th place. Sayang, ano nang tato si Philip ganina Godoy? Third, mangguto si Philip ganina. So, the white flag is on. Isa ka na ang white flag. So, it's a matter of kanang pamugong na lang doon. Second si Makong, third si Kimboy. Okay, ginagugod ni Bibilyo si Doydoy. Fourth, fifth. Okay, tutukan na to sila. Okay! Allah! Lingaw kailan dula. It's a matter of pugong na lang. Kay last one, oh, checkered flag na. Checkered flag na. Pugong na lang, Judoy. Gay na, absan, Jud. Kailang. Wala pa. Absan na ba? Okay, naabsan na. So, si Philip ang ma-4th, si Doydoy ma-5th. So, white flag is up. So, ginahulatan na lang nato diri mo agi ang first hit ni siya ha sa Pro. So, hulatan na to si Rai Rai. Para si Rai Rai for the checkered flag. Klaro na ni, klaro sa TV-TV ani. Rai Rai, congrats. Rai Rai first. Second si Makong. Third si KP. Fourth si Philip. And fifth si Doydoy.